Dam. Sa madam. Ako isusi itong area dito na pabutangan ako. Isdaan, di ba? Itaghatag ko sa imong budget, doy. Oh, naghatag ka. Asa man ron, no? Akong gisusi dito sa ubos. Wala pa may bangag. Di ba gitagaan ti ka og kwarta pa bangag atong yuta kay maghimo tag isdaan diri kanang magpabuhi ko kanang hito ba kanang pantat. Oh, Wala mo kay kuya kitang bangag dito. wala pa man to ako akong kumpare nga gipangita nako. Unsay kumpare? Kumpare nako ba gipangita nako kay ako po to siya patarbuon pod alalay min do kay Uy, nagsabot unsa na man mi ato. taong ka doy ikaw akong gipatrabaho niya lahi pod gipasa pod nimo. Alam po ako magkalot ato di makay ako ra isa oy kinahanglan jud ko duha may kay naay mag dunol sa kining pala o iasa na mo ikuan ilabay. Dili man ingon ko sa imo hininayan nimo bangag. Kay para masudlag tubig. Unya, palitag similya sa isda para managko ng isda para maka-harvest na ta. Asa may bangag ito na naghatag na ba og kwarta sa imuhan niya? Wadyo ko nakit ang bangag dito ba? Wala pa lagi masugdi lagi. Unsa pud in taong kadam. Ang panahon karon perti biyang inita. Di ta ka dali-dali dagpundo og tubig diha. Unsay pundog tubig doy? Ingon mo ko sa imuhan na magkalot ka nya na ako'y budget ipait og trapal kay maoy ihapin nimo para dito iyabo ang tubig. Dili mo hunob ang tubig sa ilalom dili masuyop sa yuta. Ingon ba ko sa imuha doy ha na kalute, paliti og trapal, nya hakutan og tubig, punuon og tubig kay para mabuhian natong similya, mabutangan natong similya sa pantat o tilapia. Unsa pa nang isda din ha? Kay mara makakwarta ta kay kuan. Ay ani man Sayang sa kay damo. adlaw. Di naman tayo na sa butang trapal dam basta dako ang imuhang pispa nimo. Di na kamo trapal kay kinahanglan mo na sila kanang mangitlog po na sila dito sa kanang yuta nya magbangag man na sila dito na sila magtapok-tapok intaw na sila dili man na pwede kay mangaon mo po na sila yuta pod. Di man na pwede nga imuhan ang butangan og trapal. Ang tubig anak dam dito man po na mo muhunog man po na mo gawas man ang mga tubig po dito sa pagsulod og suporta po og tubig kay balo kang kuha ng panahon ron init dapat na siya wala na siya trapal kinahanglan pa ang tubig ana mugawas ron po ng tubig sa kanang yuta sa lapok niya. Pag-agi na ko silingan dito doy. Dagko na bilang isda doy, ngayon nakahimo man sila doy. Diri sa tuan noon, wa man oy isda, wa jud ko isda nakita dito, wa pa jud bangag. Wa jud isda ka, wa may bangag. Dito lagi paglabay na ako dito, daghan naman nagkisaw-kisaw isda silang bangag. Kay ila namang gisugdan. Ang problema ko sa imuha doy kay suguon ti ka doy unya-unyaon pa man gyud nimo akong sugo. Sayang kaing panahon doy, sayang kaing adlaw. Unya gihatag na ba nako ang budget ana. Unya unsaon man pod nato pagtrabaho diha maski magbangag pa ka diha da magbuhat og punong tinghuwaw man rong lisod lagi ang tubig lisod nya og unsa magbangag mi bahalag init ang panahon unya pag abos panahon mogamit og water pump masuyop sa tubig. Ano man lagi sa silingan dito, nakahimo man sila sa tuan di ta kahimo. Ay dam na unsa man ka ayaw ikumpara ang imuhang yuta og sa itong silingan nito dire kay ilang silingan to silingan nato dire ang ilang yuta baba ra kayo daghay tubig dito ang imuha bungtod man ni gamay ruling man ni unsaon man nimo dayon og pagkuan sa tubig ani magpaabot bitaw sa ulan ani dire unsaon man na ang Ang binalang aghatag bin ako sa imo ang kwarta kay ingon biya ka na tistingan o sige dam tando ra ka nya karon daghan man day kay pasumangil pi amin na lang tubing kwarta Ay, dam. be duwa taon-taon na beton ako gihatag sa ang imong budget. kwarta ako nang gidaon dito sa isda unya ang katunga akong gidivert og palit og abono lain. Say abuno man ta nagsabot ana doy tanawa gi. Ay nako, ang budget gilahi man nimo og dapat ang budget Katong gihatag nimo primero sa palit og abono nagamit mo na ako tugod ibayad nako sa utang nako dito. mao na lagi na. Sayang ang akong budget ato para man to sa isda. Mao na lagi na. Gipang dapat man sa laing ang budget na para sa isda gidapat man sa lain pod. Ay dam, wala pa man kay bangag ang imong yuta nang liki. Ako sang gidivert sa lain ang imuhang kwarta, gipalit ako og abono. Kay nang liki pa man imong yuta dito. Ay!